बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज पोशे इमाम ज़माना और ईद शुजा तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारक हो। 9 रबीउल अव्वल को ईद शुजा और ईद ज़हरा क्यों कहा जाता है, आज इस हकीकत के बारे में बताऊंगी। वीडियो को पूरा सुनिएगा, दिल खुश हो जाएगा, आप दुआएं देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज का ये दिन रोज़े सईद है, इसे हम ईद ज़हरा भी कहते हैं, ईद शुजा भी कहते हैं। लेकिन आज का दिन इस एतबार से, इसके अल्फाज के एतबार से इसे बहुत मुतबर्रक और बहुत अहम माना जाएगा कि आज के दिन को गदीर सानी भी कहा जाता है। आज यौम ईद, जैसा कि हज्जुल कब्र मोमिनीन की सबसे बड़ी ईद जो है ना, वो ईद है ईद गदीर। ईद जिसमें नेमतें तमाम हो गई और जिसमें खुदावंद मताल ने दीन के मुकम्मल होने की सनद बख्शी। उसके बाद आले मोहम्मद के घर में जो अहम दिन है और सबसे मुतब्बर दिन है, उस दिन को 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा के हवाले से याद किया जाता है। ईद ज़हरा यूँ तो इसे जनाब सईदा की निस्बत भी है और इसकी एक और निस्बत भी है कि इसमें ईद शुजा यानी कि इसको मंसूब करते हैं अमीर मुख्तार के क़याम की जानिब। आज के दिन की बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बरकतें और आज के दिन के बहुत सारे मासूमीन की अहादीस भी हैं। आज के दिन की जो फजीलत बताई जाती है, इमाम ने फरमाया कि हमारी खुशियों में जो खुश होते हैं, हमारे गमों में जो गम मनाते हैं, यही वजह है कि यक्का मुहर्रम से वो शिया जो अहले बैत का गम लिए बैठे थे, 8 रबीउल अव्वल के बाद आज के दिन 9 रबीउल अव्वल आया है, ये फलक में बदल गया है, ये खुशियों में बदल गया है। इसलिए कि मासूम की आज के दिन के बारे में हदीस वारद हो गई। इसलिए आज मैं पहले आपको कुछ ख़ास बताना चाहूँगी। इस ईद को ईद शुजा भी कहा जाता है, ईद ज़हरा कहा जाता है, इसे ईद फहद भी कहा जाता है। अक्सर मोमिनीन कहते हैं ना कि अगर आज के दिन हज़रत अमीर मुख्तार ने इंतकाम लिया था तो फिर इसे ईद ज़हरा क्यों कहा जाता है। दूसरा सवाल ये है कि अमीर मुख्तार ने इंतकाम लिया था इमाम हुसैन की शहादत के बाद 66 हिजरी में, और अमीर अल मोमिनीन ने आज के दिन की निस्बत हुज़ैफा युमानी को अपनी ज़िंदगी में आज के दिन की फजीलत क्यों बयान कर दी थी। इसलिए कि आज के दिन दुश्मनाने मौला हुसैन का ही नहीं, आज के दिन एक दुश्मन ज़हरा का भी मरने का दिन है। सईदा के दुश्मन के मरने का दिन है, अहले बैत ने दुश्मन के मरने का दिन है। 13 साल के बाद अमीर अल मोमिनीन के चेहरे पर उस कातिल बीबी सईदा ज़हरा के कातिल के मरने पर जो मुस्कुराहट आई थी ना, वही मुस्कुराहट मौला हुसैन के कातिल के मरने की चौथे अली के चेहरे पर आई थी। पहला अली भी आज के दिन मुस्कुराए थे, चौथा अली भी आज के दिन मुस्कुराए थे। अली इब्ने अबी तालिब सईदा फातिमा के कातिल के मरने पर मुस्कुराए थे और चौथे अली भी मौला हुसैन के कातिल के मरने पर ही आज के दिन मुस्कुराए थे। इसलिए इसे ईद ज़हरा, ईद शुजा कहा जाता है। लिहाजा आज का दिन जो है ईद ज़हरा है, जनाब सईदा के दुश्मन के मरने का दिन है, अहले बैत के दुश्मनों का खुदा की तरफ से इंतकाम का दिन है। आज के दिन के बारे में हमारे मासूमीन के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। मौला कहते हैं कि हमारे शियों को चाहिए कि आज के दिन खुशी मनाएं। आज ही के दिन हमारे शियों की दुआएं हमारी बारगाह में कबूल होती हैं। आज ही के दिन हम अपने शियों को वो अता कर देते हैं जो हाजात इनके दिलों में छुपी होती है। अहमद इब्ने इसहाक मौला के सहाबी वो फरमाते हैं कि इमाम हसन अस्करी के दौर में मौला ने मुझे कुछ नसीहतें फरमाई। मौला इमाम हसन अस्करी का दौर था, 9 रबीउल अव्वल आया, मैं मोहल्ले में पहुंचा। इमाम कहते खबर हुई कि इमाम आज बहुत खुश हैं। इमाम ने सफ़ेद लिबास ज़ेबतन किया हुआ था और इमाम ने सफ़ेद अमामा अपने सर पर सजाया हुआ था। वो कहता जब मैं पहुंचा तो देखा कि इमाम के आगे दस्तरखान पे बहुत से खाने आगे मौजूद थे और इमाम मुस्कुरा रहे थे। अहमद बिन इसहाक कहता कि मैंने बैठते ही सलाम किया। सलाम करने के बाद मैंने कहा, फर्जंदे रसूल, ना ही रमज़ान की ईद है, ना ही ईद उल ज़ुहा है और ना ही गद्दीर की ईद है। मुझे आज के दिन की निस्बत नहीं पता। आप मुझे बताएं कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। आपका लिबास खुशी का है और ये दस्तरखान खुशियों का है। शहनशाह मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, ए अहमद बिन इसहाक, अगर मैं आज के दिन की फजीलत बयां कर दूं तो शायद तुम वो फजीलत का बोझ उठा ना पाओ। अहमद बिन इसहाक ने इश्तियाक किया, मौला आज के दिन की कोई एक फजीलत बयान कर दें। फरमाया, आज के दिन हम आले मोहम्मद बहुत खुश होते हैं।
آج کے دن میرے آبا و اجداد بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ آج ہی کا دن تھا جس دن ہماری جدہ سیدہ کے دشمن کو اس کے عبرتناک انجام تک پہنچایا گیا تھا۔ یہ کہہ کر امام نے اپنے ہاتھوں سے احمد بن اسحاق کو کھانا دیا اور فرمایا کہ آج کے دن مومنین کو اپنے گھر بلا کر ایک دوسرے کے لیے دسترخوان کا انتظام کیا کرو، کیونکہ اس کی برکت سے ہم آل محمد تم سے راضی ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج کا دن فکر و تنگی سے، غربت کے اعتبار سے آج کا دن بہت فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ پہلے علی سے لے کر مولا فرماتے اس کی برکت سے ہم آل محمد تم سے راضی ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج کا دن فکر و تنگی سے، غربت سے تمہیں دور کرے گا، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ آج کا دن بہت فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ پہلے علی سے لے کر 11ویں علی تک یہ حدیثیں موجود ہیں کہ علماء نے آج کے دن کو خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ تو آج ہی کا وہ دن تھا 9 ربیع الاول، جس دن جناب مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے سر اپنے خط کے ساتھ مدینہ روانہ کیے تھے۔ سید الساجدین اپنے دسترخوان پر تشریف فرما تھے۔ جب امیر مختار کا قاصد آیا، اس نے چوتھے امام کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے امام کو ایک خط اور گٹھری پیش کی۔ امام کے سامنے پیش کر کے کہتا، مولا یہ امیر مختار نے بھیجا۔ امام نے کہا اس میں کیا ہے؟ بولا اس میں قاتلان مولا حسین کے سر ہیں۔ اس کے بعد مولا کو خط دیا، اس میں لکھا تھا، مولا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے بابا کے قاتلوں سے انتقام لے سکوں۔ مولا نے کہا یہ کس کس کا سر ہے؟ بتایا گیا کہ اس میں حرملہ کا سر ہے، اس میں ابن نوید کا سر ہے، اس میں عمر ابن سعد کا سر ہے، اس میں شمر کا سر ہے۔ جب امام نے ان قاتلوں کے نام کے بارے پوچھا تو سید الساجدین فوراً زمین پر سر رکھ کر امام نے ایک طویل سجدہ کیا۔ طویل سجدہ کرنے کے بعد امام نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ امام نے فرمایا اور مسکرا کے کہا، خدا نے میرے وعدے کو پورا کر دیا، خدا نے میرے وعدے کو پورا کر دیا۔ جب یہ الفاظ 3 بار امام نے یہ کہا نا، تو سامنے بیٹھے مختار کے قاصد نے کہا، مولا کون سا وعدہ تھا؟ امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ امام نے ہاتھ بلند کر کے کہا، اللہ مختار پہ رحم فرمائے، اللہ مختار پہ رحمت فرمائے، جس کی وجہ سے آج بنی ہاشم کی عورتیں اپنے سروں پر غضب رکھیں گی، آج بنی ہاشم کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، آج بنی ہاشم کے گھر کے چولہے سے دھواں اٹھے گا، آج آل محمد خوش ہوں گے، اور یہ سب ابو عبیدہ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ تو امیر مختار کے قاصد نے کہا، مولا وہ کون سا وعدہ تھا جو پورا کیا؟ تو مولا سید الساجدین فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا کا سر ملعون یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تھا، تو یہ ملعون کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تھا، اور اس نے یہ کہہ کر سر حسین نہ دیکھا، کہتا کہ جب تک میں کھانا نہ کھا لوں اس وقت تک سر نہ لانا۔ تو میں اس وقت دعا کی تھی کہ میرے مالک اسی حالت میں ہی مجھے مولا حسین کے قاتلوں کے سر چاہیے۔ اللہ نے میرے وعدے کو پورا کیا، تو اس لیے اس دن کو نسبت حاصل ہے عید زہرا اور عید شجاع کی۔ زندہ باد زندہ باد، امیر مختار زندہ باد۔ اس لیے اس دن کو عید شجاع اور عید زہرا کہا جاتا ہے۔ تو اگر میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور کمنٹ کیجئے، اور میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سب تک اس طرح کی انفارمیشن پہنچتی رکھے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا